Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. वाला होगा और जो दाएं हाथ में अंगूठी नहीं पहनेगा और सिर्फ बाएं हाथ में पहनेगा, मेरे अगर दोनों हाथों में है तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत से परेशान होकर देख रहे हैं कि मौलाना के तो दोनों हाथों में चले। ऐसा नहीं कि दाएं हाथ में अगर अंगूठी है तो पहन सकते हैं, लेकिन अगर दाएं हाथ में अंगूठी नहीं है तो फिर बाएं हाथ में सिर्फ अंगूठी, बाएं हाथ में लेफ्ट हैंड में सिर्फ पहनना निफाक और मुनाफकत की अलामत है, जनाब अमीर की अदावत की अलामत है। लेकिन मौला खुद दोनों हाथों में अंगूठियां पहनते थे और जितनी वो पहनते थे 5 उतनी मैंने पहन रखी है। और मैंने पूरी कोशिश की है कि जितने नग मौला से मुतालिक लिखे थे वो सारे के सारे मैं भी पहनूं। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के दोनों हाथों में अंगूठी पहनते थे, जब मैदान जंग में जाते थे तो नग बदल लेते थे और जब सुलह में जाते थे तो और अंदाज से जाते थे। तो मौला के नग मशहूर थे जो आपने अकीक फिरोजा मौला की अलामत है। और याकुत और दुर नजब बहरहाल बहुत से लोगों ने लिखा है, और हदीद सीनी वो अलबत्ता नहीं कि वो गुस्सा दिलाता है, तो जनाब अमीर जंग में हदीद सीनी पहनते थे और जब मैदान में उतरते थे तो मौला आपके चेहरे से, आंखों से, हाथों से पता चलता था कि अली आ रहे हैं। किसी इंशाल्लाह और मौके पेश करूंगा। तो अलामात की अंगूठी पहनना, और अगर दाएं हाथ में अंगूठी ना हो तो बाएं हाथ में हमारे यहां फिर नहीं पहन सकते, मना। अगर दाएं हाथ में हो तो बाएं हाथ में पहन सकते। दाएं बाएं कर रहा हूं, पता नहीं अल्फाज पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे। राइट हैंड के अंदर अगर अंगूठी मोमिन की अलामत है, अगर राइट हैंड में अंगूठी ना हो तो लेफ्ट में नहीं पहन सकते। कहां से शुरू हुआ अगर सुनना चाहेंगे? ये चंद अफराद का बिस्मिल्लाह कहना का मतलब है कि आप लोग थक चुके। बस तेज़ान गिरामी इसी पे तमाम कर दूंगा इंशाल्लाह, बाकी तफसील कल। ये कहां से अलामत बनी सीधे हाथ में अंगूठी पहनना? सिफ़ीन की जंग जहनों में है। सिफ़ीन की जंग जनाब अमीर के दरमियान और शाम वाले के साथ हुई। क्लियर हुआ? यजीद के भी बाप के साथ। अब जंग हुई, जंग खत्म हुई कैसे? हकमियत पे। हकमियत समझते हैं? आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन को कहते हैं फ्रेंच वगैरह में, यानी हकमी। चले अब एक है काजी, एक होता है हाकिम। हकम, हाकिम नहीं, हकम। काजी जज को कहते हैं अंग्रेजी में। जज सब समझते हैं, जो फैसले करने के लिए बैठा है, लोग आएंगे अपना मसला पेश करेंगे। हकम जब दो अफराद में इख्तलाफ हो जाए, जैसे तलाक का मसला, कोई भी मसला हो, बिजनेस डीलिंग हुई, दो अफराद में इख्तलाफ हो गया, उसके लिए काजी जरूरी नहीं है, क्योंकि काजी की शरायत है, कंडीशंस है, इल्म इतना हो, ये हो, वो हो, आदिल हो। हकम भी आदिल होना जरूरी है। हकम बना सकते हैं आर्बिट्रेटर, या कि दो अफराद में सुलह कराने के लिए कि भाई हकम मिन्हा, कुरान में है कि औरत की तरफ से मर्द की तरफ, दोनों की तरफ से एक हकम आ जाए जो कहे कि भाई सुलह हो सकती है तो किन शरायत पे, और अगर सुलह नहीं होगी तो किन शरायत पे। बात पहुंच गई? दोनों का एक नुमाइंदा होता है, इसे कहा जाता है हकम। अंग्रेजी में कहते हैं आर्बिट्रेटर, या जो भी कह लीजिए बात। तो अभी ये हकमियत पे जनाब अमीर की तरफ से आपके जहनों में है हकम अबू मूसा अशरी। मौला की तरफ से नहीं, मौला के लोगों ने अबू मूसा अशरी का नाम पेश किया, और उसकी तरफ से आया अमर इब्न आस। जहनों में है? हाँ हूं करें ताकि मुझे पता चले, नहीं तो मैं और वजाहत कर दूं। अगर नहीं जानते तो तारीख बता दूंगा, नहीं जानते हैं तो मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, आगे बढ़ जाऊं। अब अमर इब्न आस उसने बनाया कि भाई 20 मंथ, 20 महीने जंग हुई और उसके आखिर में फैसला हुआ कि हकमियत पे। मौला ने कहा नहीं, हकमियत मुझे कबूल नहीं है, जंग जारी रखो, हम जंग जारी रखें। लेकिन मौला के खिलाफ अपने ही लोगों ने बगावत कर दी। किसने? कूफे वालों ने। उन्होंने कहा नहीं, ये आली, वो कुरान सामने ले आए हैं नेज़ों के ऊपर। मौला ने कहा ये धोखा दे देंगे, कुरान को मानते होते तो मेरे खिलाफ क्यों आते जंग करने? ये जो कुरान इन्होंने नेज़ों पे उठा रखा है, ये कुरान सामित है, मैं कुरान नातिक हूं। उस जमाने में भी लोग कुरान को देख के धोखा खा रहे थे, आज भी लोग कुरान देख के धोखा खा रहे हैं। दाइश से धोखा ना खाइएगा, ये कुरान दिखाते हैं, मानते नहीं। लोग हैं या नहीं? बहुत से लोग कुरान दिखाते हैं, ये दिखावे का कुरान है, मानते नहीं है। जाने के राम वो भी कुरान दिखा रहे थे। मौला ने कहा कुरान ले लो इनके हाथ से और जंग जारी रखो। उन्होंने कहा नहीं, वो कुरान का वास्ता दे रहे। मौला ने कहा ये मानता होता कुरान को तो लड़ने क्यों आता मुझसे? मैं कुरान नातिक हूं, अनल कुरान नातिक, मैं कुरान नातिक। उन्होंने कहा नहीं, याली अक्सर था, याली आप काफिर हो गए। अगर आज आपको कोई शिया काफिर कहता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं, वो मौला की भी जसारत है। मेरे साथ है ना तवज्जो?
جانے کے نام اب انہوں نے جناب امیر کے خلاف گستاخی کی اور کہا کہ یہ علی پھر حکمیت پہ معاملہ ختم ہوگا. مولانا نے کہا ٹھیک ہے تم لوگوں نے فیصلہ کر لیا جنگ نہیں چاہتے تو میری طرف سے حکم ہوگے مالک اشتر. حکم مولانا نے کہا میری طرف سے ہوں گے مالک اشتر. کہا نہیں علی یہ تو آپ کا آدمی. تو مولانا نے کہا میری طرف سے حکم جائے گا تو میرا آدمی جائے گا. پتہ نہیں بات پہنچ رہی نہیں پہنچ. میں مثال کے طور پہ کسی آدمی کسی سے اختلاف ہو جاتا ہے تو آپ اپنا حکم جب پیش کریں گے تو کسی ایسے کو پیش کریں گے جس پہ آپ ٹرسٹ کر سکتے ہو. مولانا نے کہا میرا ٹرسٹ جو ہے میرا اعتماد مالک اشتر پہ ہے. کہا نہیں علی آپ کا آدمی ہمیں قبول نہیں. مولانا نے بہت زور دیا نہیں مانے. مولانا نے کہا اچھا نہیں مانتے تو پھر عبداللہ ابن عباس یہ میری طرف سے حکم. کہا یا علی وہ آپ کے کزن ہیں. مولانا نے کہا بھائی میں اپنا ہی کو بھیجوں گا نا جس پہ میرا کوئی اعتماد ہوگا. کہا نہیں ہمیں یہ بھی قبول نہیں. تو مولانا نے کہا پھر کہا ہم کہتے ہیں ابو موسیٰ اشعری. ابو موسیٰ اشعری کا نام سن رکھا ہوگا بہت مقدس قسم کے آدمی تھے ظاہری طور پہ سمجھتے ہیں. اب انہوں نے بہت لمبی داڑھی رکھی ہوئی ہے نمازیں پڑھ رہے ہیں. مولانا نے کہا یہ فیصلہ کرے گا جو ظاہری لحاظ سے سب کچھ اس کے اندر ہے اس کے اندر کچھ بھی نہیں. اور مولانا نے سخت ترین الفاظ اس کے خلاف استعمال کیے ہیں. کہا کہ یہ آدمی جو نجاست طہارت نہیں جانتا وہ علی بن ابی طالب کا فیصلہ کرنے کے لیے جائے گا. لوگوں نے کہا نہیں علی ہماری طرف سے یہی ہیں آپ کے. تو مولانا نے کہا ٹھیک ہے جسے مرضی بنا دو. جب تم لوگوں نے اپنے ہاتھ میں فیصلہ لے لیا تو جسے مرضی بھیج دو. وہ گئے اور جانے کے بعد ابو موسیٰ اشعری کی اور عمر ابن عاص کی میٹنگ ہوئی. عمر ابن عاص بہت تیز تھے اور ابو موسیٰ اشعری بالکل ہی عقل سے پیدل. تو انہوں نے جانے کے بعد کہا انہوں نے کہا کیا کیا جا کر دونوں کو ہم ڈسمس کر دیتے ہیں عہدوں سے نکال دیتے ہیں خلافت سے کیونکہ ادھر اس نے کہہ دیا کہ میں خلیفہ ہوں ادھر سے علی بن ابی طالب. تو دونوں کو ہٹا کے ایک آدمی نیا چن لیتے ہیں. ابو موسیٰ اشعری نے کہا بالکل ٹھیک ہے. وہ آئے اور آنے کے بعد کہا کہ میں جیسے ہی انگوٹھی اتار رہا ہوں دائیں اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اسی طرح سے میں علی بن ابی طالب علیہ السلام کو استغفر اللہ علیہ السلام تو میں کہہ رہا ہوں. کہا کہ میں خلافت سے نکال رہا ہوں اور میں کہوں گا کہ عمر ابن عاص بھی آ کے یہی کہیں. وہ ممبر پہ آیا اس نے کہا کہ جیسے انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ سے انگوٹھی اتاری تھی میں بھی علی کو خلافت سے نکال رہا ہوں اور جیسے میں اپنے لیفٹ ہینڈ میں بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہن رہا ہوں میں خلافت معاویہ کو دے رہا ہوں. اس کے بعد کیا علامت ہو گئی. اب جو علی بن ابی طالب کی طرف سے وہ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے اور جو صفین کے بعد مولا کے دشمن تھے وہ بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے وہ دائیں ہاتھ میں نہیں پہنتے تھے. اور پھر وہ انگوٹھی دکھانے کے بعد اپنا پہچان لیتا تھا کہ یہ کس سائڈ پہ ہے جناب امیر اسلام کے سائڈ پہ. دوسرے والے کہتے تھے حل التعالی سنت تم ابھی تک اس سنت پہ باقی ہو کہ علی بن ابی طالب کو تبرہ کرتے ہو لعنت کرتے ہو گالی بکتے ہو. تو وہ کہتے تھے ہاں. ایضان کے نام بھی وہاں سے باقاعدہ تفریق ہوئی. ائمہ علیہ السلام نے اس کے بعد پھر کہہ دیا کہ اب سے علامت ہے جو دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنے گا وہ علی بن ابی طالب کا ماننے والا ہو.